Good morning. Thank you very much for coming to see me. I'm sorry for what has happened. When my secretary told me about your son, I was quite shocked. I want to assure you that my school has a zero-tolerance policy on bullying. Can you tell me more about the specific incident that led up to this? Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah datang menemui saya. Saya minta maaf atas apa yang telah terjadi. Ketika sekretaris saya memberitahu saya tentang putra Anda, saya sangat terkejut. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa sekolah saya memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap penindasan. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang kejadian spesifik yang menyebabkan ini? Ya, akhir-akhir ini anak saya sedang murung dan sering mengatakan hal-hal negatif tentang sekolah ini. Tadi malam, dia akhirnya memberitahu saya bahwa setiap sore ketika dia berjalan dari sekolah ke stasiun kereta api, sekelompok siswa mendesaknya dan memanggilnya dengan nama rasis. Yes, lately my son has been getting moody and has been saying negative things about his school. Last night, he finally told me that every afternoon, when he walks from the school to the railway station, a group of students jostle him and call him racist names. I'm so sorry to hear that. Is it always the same group of students? Can he identify them? I'll have to talk with him myself about this and emphasize that it's important to identify them. That way, he's protecting others from getting the same treatment. Saya sangat menyesal mendengarnya. Apakah itu selalu kelompok siswa yang sama? Bisakah dia mengenali mereka? Saya sendiri harus berbicara dengannya tentang hal ini dan menekankan bahwa penting untuk mengenali mereka. Dengan cara itu, dia melindungi orang lain dari perlakuan yang sama. Dia tidak benar-benar mengatakannya. Dia hanya mengatakan kelompok yang sama melakukannya kepada sejumlah anak Asia. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga kadang-kadang dia sengaja tinggal di sekolah selama 1 jam atau lebih di sore hari untuk menghindarinya. Dia juga meminta saya untuk menjemputnya daripada naik kereta, tetapi saya bekerja penuh waktu. He didn't actually say, he just said the same group does it to a number of Asian kids. It has got so bad that sometimes he has deliberately stayed at school for an hour or so in the afternoon to avoid them. He also asked me to pick him up instead of taking the train, but I work full-time. So it's not just your son then? You see, you're the first parent who's actually made a complaint, and this is what can be frustrating. We can't act if you don't know what's going on, and it's hard to know what's happening outside the school grounds. It sounds like I'd better talk to him and get a few names. Jadi bukan hanya putramu saja. Anda tahu, Anda adalah orang tua pertama yang benar-benar mengajukan keluhan. Dan inilah yang bisa membuat frustasi. Kami tidak bisa bertindak jika kami tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sekolah. Sepertinya lebih baik saya berbicara dengannya dan mendapatkan beberapa nama. Tapi dia mengatakan dia tidak ingin ada masalah tentang ini. Karena jika mereka tahu dia telah mengadu, itu hanya akan memperburuk keadaan. But he said he doesn't want any trouble over this, because if they know he has complained, it will only make matters worse. I can appreciate that, and you must feel the same way. Depending on the actual situation, they don't have to know who identified them. But obviously, I can't just sit on my hands on this one. You don't want other kids going through what James is going through, and other mothers going through what you're going through either, for that matter. Saya bisa menghargai itu, dan Anda pasti merasakan hal yang sama. Bergantung pada situasi sebenarnya, mereka tidak perlu tahu siapa yang mengidentifikasi mereka. Tapi jelas saya tidak bisa hanya duduk diam seperti ini. Anda tidak ingin anak-anak lain mengalami apa yang James alami, dan ibu-ibu lain mengalami apa yang Anda alami juga dalam hal ini. Itu hal yang bagus yang belum pernah saya pikirkan. Apakah semacam ini biasa terjadi di Australia? Saat saya menyadari anak saya mengalami masalah, saya bertanya kepada beberapa teman saya, tetapi mereka semua menceritakan kepada saya cerita yang berbeda. That's a good point, I hadn't thought of that. Is this kind of thing common in Australia? When I realized my son was having trouble, I asked some of my friends, but they all told me different stories. Well, that's more or less what you'd expected. It's a very individual thing, and it's certainly not endemic or widespread. It just seems to pop up here and there, now and then. That's because we have strong anti-bullying policies through the public school education system to stem this thing out. Ya, kurang lebih itu yang Anda harapkan.
Ini adalah hal yang sangat pribadi dan tentunya tidak endemik atau tersebar luas. Sepertinya muncul di sana-sini sesekali. Itu karena kami memiliki kebijakan anti-intimidasi yang kuat melalui sistem pendidikan sekolah umum untuk memberantas hal ini. Saya senang mendengarnya. Akan lebih baik jika Anda dapat berbicara dengan anak saya secepat mungkin. I'm glad to hear it. It would be good if you could speak to my son as soon as possible.